अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी हिंद यानी हिंदुस्तान की आज़ादी का वो पाक और मुक़द्दस दिन है, जिस दिन अल्लाह ने और हमारे मालिक ने हमें अंग्रेज़ों की कैद से रिहाई अता करके आज़ादी की ज़िंदगी अता की है। तारीख पढ़ने वाले इस बात को बगौर जानते हैं, 150 साल या 200 साल के अरसे तक अंग्रेजों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में गिरफ्त रखा था और यह हमारा मुल्क उनके कब्जे में था। सैकड़ों साल तक गुलामी बसर की हिंद वासियों ने आखिरकार एक दिन सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है, उनके खिलाफ जिहाद करना है, उनके खिलाफ लड़ना है। और अल्लामा फजले खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खिलाफ फतवा जिहाद दिया था। उसके बाद सारे लोग मिलके हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जान कुर्बान की, दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जान की बाजी की। एक तरफ भगत सिंह है तो दूसरी तरफ मौलाना आजाद है, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू साहब है, एक तरफ गांधी जी हैं और दूसरी तरफ मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह है। इन सारे जांबाजों ने अपनी जान की बाजी देकर इस मुल्क के अजीज को अंग्रेजों की चुंगल से निजात दिलाई। और यहाँ तक कि हिस्ट्री में, तारीख में है कि मौलाना आजाद साहब उन दिनों कैद खाने में थे जब उनकी बीवी की तबीयत बहुत सख्त खराब हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू साहब ने उन्हें कहा कि आपकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और आप चाहें तो मैं अदालत से आपको इजाजत दिलवा दूं, आप उनको देख के आए, कुछ उनका इलाज करवा लें। मौलाना आजाद खान ने तब जवाब दिया था कि एक तरफ मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है और एक तरफ मेरी माँ यानी हिंदुस्तान की जमीन, एक तरफ मेरी माँ है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई कर रही है। मैं परेशान हूं कि अपनी बीवी को बचाऊं कि अपनी माँ को बचाऊं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर तो नहीं जा सकता, मेरी बीवी अगर जाती है तो मैं उसको हिंदुस्तान की इज्जत व आबरू पे कुर्बान करता हूं, लेकिन मैं ऐसी हालत में उनके वहां नहीं जा सकता। इस तरह से कुर्बानी पेश की हिंद वासियों ने एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बनकर दुश्मनों से लड़ते रहे। तब अल्लाह ताला और हमारे परवरदिगार हमारे मालिक ने हमें ये आजादी का सवेरा दिखाया। और आज भी 15 अगस्त जब भी आती है, आप अपने घरों पे तिरंगा लहराएं और अपने इलाकों में तिरंगा लहराएं। हर तरफ ये माहौल बनाएं कि आजादी हिंद की खुशी नजर आए। और साथ साथ 15 अगस्त यौम आजादी हमें ये सबक सिखाता है कि अगर हिंदुस्तान को भारत रत्न बनाना चाहती हैं तो सब एकजुट होकर के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, नफरतों को खत्म करें, मोहब्बतें पैदा करें। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब हिंदी हैं। और कोई धर्म, कोई मजहब, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी धर्म, कोई भी दीन सबसे पहले इस इंसानियत और मानवता की तालीम देता है। और इंसान उसको कहते हैं, इंसान उन्स से बना है और इंसान कहते हैं उसको जिसके सीने में प्यार हो, जिसके सीने में मोहब्बत हो। जो मोहब्बत करना न जानता हो अल्लाह के बंदों से, मखलूक खुदा से, वो इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। हमारे पैगंबर साहब ने भी हमें यही तालीम दी है कि जानवरों से भी आप मोहब्बत करें, हमदर्दी करें। यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसी औरत जो चालबाज औरत थी और शराफत के खिलाफ उसकी जिंदगी बसर हो रही थी, लेकिन मरने के बाद उसको अल्लाह पाक ने जन्नत अता की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरत को क्यों कर जन्नत मिली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन एक कुत्ता प्यास से मर रहा था और उस औरत ने उस कुत्ते को पानी पिलाया। वो पानी पिलाने की बदौलत अल्लाह पाक ने उसको जन्नत अता कर दी। तो ये दिन हमको भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देता है कि इस दिन हम नफरतों को खत्म करें
اور سارے ہند واسی چاہے جس مذہب جس دھرم کو ماننے والے ہوں، ہم بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اس ہندوستان کی پاکیزہ ہواؤں میں جو لوگ نفرت کا زہر پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا سپورٹ نہ دے کر انہیں اسفل کیا جائے، انہیں ناکامیاب کیا جائے اور محبتوں کو عام کریں۔ اور خاص کر کے میں اپنی کچھی بھائیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ کی مٹی میں اور اس کی زمین میں اللہ پاک نے محبتیں رکھی ہیں۔ ہم اگر تاریخ کو پڑھیں تو یہ وہ ملک کچھ ہے جہاں ایک ہندو راجا کے لیے ایک بیوں ککل جو مسلم تھا، اپنے 11 بچوں کی اس نے قربانی دی ایک ہندو راجا کو بچانے کے لیے۔ اور یہی ہمارا وہ کچھ ہے جہاں پہ ایک راجپوت بڑھیا کی گائے کو بچانے کے لیے حضرت حاجی پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جان کی بازی قربانی کی۔ اور آج بھی ہم پورے ہند واسی چند لوگوں سے پورا ماحول خراب نہیں ہوتے ہیں، 100 میں سے 1 یا 2 ایسے لوگ جو نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ باقی عوام جو ہے، پبلک جو ہے، وہ ایکتا، محبت اور بھائی چارہ آج بھی چاہتی ہے۔ آج بھی اس ملک ہندوستان میں جب عید آتی ہے تو ہمارے ہندو بھائی گلے لگ کر ہمیں عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور جب دیوالی آتی ہیں تو ہم لوگ مسلم لوگ بھی پٹاخے پھوڑ کے اور ان کو دیوالی، ہیپی دیوالی کہہ کے دیوالی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس طرح سے خاص کر کے ہمارے کچھ کو تو ایکتا کا پرتیک کہا جاتا ہے۔ آج بھی آپ حضرت حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارکہ پہ جائیں تو آپ کو وہاں ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والے ملیں گے، اور ہر کسی کو آپ پوچھیں کیوں آتے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ ہماری یہاں جھولیاں بھرتی ہے۔ حضرت حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ نہ کسی کے دھرم کو دیکھتے ہیں، نہ کسی نعت، نہ کسی ذات کو دیکھتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ محبت کی جائے، بس پیار بانٹتے رہیں۔ کیا ہندو کیا مسلمان، ہم سب ہیں بھائی بھائی، پیار بانٹتے چلو، پیار بانٹتے چلو۔ اور ایک کوی نے بہت پیاری بات کہی ہے، میرے دیس پریمیو آپس میں پریم کرو، دیس پریمیو نفرت کی لاٹھی توڑو، لالچ کا خنجر توڑو، ضد کے آگے مت دوڑو، تم پریم کے پنچھی ہو، میرے دیس پریمیو آپس میں پریم کرو، دیس پریمیو۔ 15 اگست کے دن اپنے گھروں پہ جھنڈا لہرائیں، اپنے محلے میں جھنڈا لہرائیں، اور 15 اگست کے دن یہ عہد کر لیں کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں گے اور ہندوستان کی پاکیزہ ہواؤں کو محبتوں سے معطر اور خوشبودار کر دیں گے۔ والسلام۔